Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gon' show off, I know it's time. I am my bright stone, it look nice. You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it. I got it, yeah.
Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, yeah. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my praise, don't Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenalkan saya Ali Sa'ban Hanafiah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini kebetulan saya ada tugas, yaitu tugas terakhir di modul 1.4, yaitu aksi nyata, di mana mungkin nanti saya jelaskan beberapa hal terkait dengan aksi nyata modul 1.4 itu sendiri. Ketahui di calon guru penggerak itu ada beberapa paket modul, salah satunya ini yang ada di depan ibu bapak di layar, itu paket modul 1. Itu dalam CGP dalam jeda waktu 6 bulan kita harus dihadapi dengan paket modul 4 paket modul. 4 paket modul. Yang pertama paket modul 1 itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Selanjutnya nanti ada lagi di modul paket 2 itu 2.1, 2.2, 2.3. Selanjutnya di terakhir di modul 3 itu modul 3.1, 3.2, 3.3. Kebetulan di paket modul 1 itu sangat lumayan padat, banyak dari modul 1.1 sampai 1.4. Dan alhamdulillah dalam jeda waktu 4 bulan 3 bulan, bocah ya. 3 bulan kita sudah menghadapi modul 1.4 terakhir gitu kan. Nanti mungkin dilanjut ke paket modul 2. 1.1 itu yang pertama di refleksi filosofi pendidikan nasional. Di sana ibu bapak akan dihadapkan dengan filosofi pendidikan nasional, termasuk mungkin dari pahlawan kita, pahlawan pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita naik ke modul 1.2, kita dikenalkan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya di modul 1.3 itu masuk ke visi guru penggerak, di mana kita akan membahas tentang visi sekolah, visi guru penggerak itu sendiri. Selanjutnya di terakhir di paket modul 1 di modul 1.4 yaitu budaya positif. Maaf.
Selanjutnya, nah, kita akan membahas di budaya positif itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi atau konsekuensi. Mangga, Bapak Ecep silakan. Boleh masuk, Pak. Terus selanjutnya dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu kan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi akar masalahnya, gitu kan, yang memecahkan masalah bukan kita tetapi murid untuk mencari solusi, memecahkan masalah itu sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, nah, kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan dan tidak dilibatkan. Biasanya kita kalau hukuman itu langsung, gitu kan ya. Terus dari pihak guru yang memberikannya. Jadi bukan kesepakatan dari murid itu sendiri, tetapi kita yang menentukan, guru yang menentukan kalau hukuman. Terus selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Selanjutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan untuk kedepannya, gitu kan ya. Disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, gitu kan ya. Namun, maaf, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam restitusi kita ketika murid dibuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, ya, tanda kutip, memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokus ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal atau internal, ya. Nah, itu. Ketika murid salah, nah ini. Loh. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka kemungkinan mereka berpikir untuk membuat situasi yang menjadi impas. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, yeah. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it.
secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gon' show off, I know it's time. I am my bright stone, it look nice. You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gon' show off, I know it's time. I am my bright stone, it look nice. You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gon' show off, I know it's time. I am my bright stone, it look nice. You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gon' show off, I know it's time. I am my bright stone, it look nice. You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, I got it. I got it, yeah.
when I show up, show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gon' show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, I got it. I got it, yeah. Ya, terlalu mencolok. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan tadi kan ya, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri.
Baik. Sekarang kita membandingkan identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Di mana hukuman, disiplin, konsekuensi, restitusi. Nah, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yakin ya. Kalau dalam hukuman sesuatu atau perbuatan yang kita berikan kepada anak itu pasti menyakitkan terhadap anak. Terus tidak nyaman untuk murid, yakin kalau hukuman pasti gitu kan ya, anak merasa tidak nyaman. Terus ada dampaknya untuk jangka waktu panjang. Selanjutnya korban mendapatkan keadilan. Pasti kalau korban dapat keadilannya gitu kan ya. Namun tidak akan tersakiti kalau murid. Selanjutnya konsekuensi disiplin. Nah, ini sesuatu harus terjadi. Terus selanjutnya tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu pendek, Pak Cep. Ya, pendek. Terus selanjutnya korban bisa diabaikan. Terus anak dibuat tidak nyaman. Karena kenapa? Di konsekuensi itu seperti tata tertib gitu kan ya, kesepakatan. Kesepakatan bisa dapat direstitusi, dapat juga di konsekuensi. Nah, terus selanjutnya, kalau di sekuensi, kalau di restitusi itu merupakan pilihan. Ya, jadi pilihan Ibu Bapak. Kenapa pilihannya? Kita itu ke anak itu memilih, silakan seperti apa tindakannya. Contohnya, Pecep, anak datang gitu kan ya, kesiangan. Kita rangkul dulu, bukan dirangkul seperti itu, Pecep ya. Nah, tanda kutip gitu. Ya. Jadi ditanyakan terlebih dahulu, kenapa anak tersebut gitu kan ya bisa kesiangan. Terus tindakan kedepannya mau seperti apa. Terus tanyakan ke anak itu hukumannya, bukan hukuman gitu kan ya. Sekuensinya mau seperti apa. Nah, jadi bukan kita menentukan ya, tetapi anak yang menentukannya gitu ya. Ini sudah dilewat saja, sama saja sih sebetulnya. Terus mereka merasa bersalah, rendah hati, rendah diri, terus mengasingkan diri biasanya. Terus selanjutnya tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai dirinya gitu kan ya. Nah, kalau hukuman tadi sudah saya sampaikan itu dibuatnya oleh guru itu sendiri gitu kan ya, bukan kesepakatan antara siswa dengan kita. Nah, terus selanjutnya di konsekuensi. Di konsekuensi, nah ini kehilangan hak waktu jeda seseorang gitu kan ya. Terus sudah diketahui masuk akal. Terus dibuat oleh guru untuk peraturannya, tapi dengan kesepakatan ada dengan murid gitu kan ya. Kalau di kita itu ada yang dinamakan dengan rapat pleno gitu kan, ya Bu, kalau misalkan semua itu, nah gitu kan ya. Terus selanjutnya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan. Nah, jadi kita menyampaikan, hidup kamu itu menyalahi aturan seperti ini gitu kan. Nah, inilah sekuensinya. Nah, itu gitu kan ya. Terus selanjutnya di restitusi. Kalau di restitusi itu murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri tadi gitu kan ya. Jadi dengan guru bisa komunikasi bagaimana titik permasalahannya. Biasanya misalkan gitu kan ya, anak kesiangan, kenapa harus kesiangan, gimana kesepakatannya, besok mau tidak kesiangan, tidak, bagaimana, siap memasang alarm, oke gitu kan ya, kita sepakat besok pakai alarm gitu kan ya, atau misalkan malam tidak akan begadang. Nah, itu kan kesepakatan dari anak itu sendiri. Terus berupa undangan untuk mengadakan restitusi, terus dibuat oleh murid dan anak. Nah, tadi kan sudah disampaikan. Jadi membuat peraturan gitu kan ya, membuat kesepakatan itu oleh anak, dikembalikan ke anak. Terus penguatan
Guru menyebutkan keyakinan kelas tadi gitu kan, yang membuat kesepakatan. Kalau misalkan di kelas membuat kesepakatan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu Bapak mohon maaf atas apa yang disampaikan, mungkin ada yang tidak puas gitu kan ya. Terus mohon maaf kalaupun waktunya terganggu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya paparkan, Ibu Bapak tidak merasakan puas, bisa menggali kembali dan bisa mengikuti kembali rekan jejak kita sebagai guru penggerak ya. Pak Ecep ditunggu ya. Terima kasih Bu Risma, terima kasih kepada semuanya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.